Hello everyone, you are watching RDS Goa's News Bulletin with me, Shahin Bepari. To begin with, let's take a look on the headlines. Lusophonia Games ground will be completed before the year end, Chief Minister Manohar Parrikar. BJP will not get any seat to North and South Goa during Lok Sabha election, Churchill Alema. And Goa corners glory at India Today Awards. Now the news in detail. Goa Institute Lusophonia ground, which is being built by spending around 65 to 70 crore, will be completed by the end of this year, said Chief Minister Manohar Parrikar. Roads and parking area facility are also being provided for the ground, he added. He was speaking during the visit to Lusophonia Games ground on Friday. Sanjay Munoli reports from Panaji. साधारण 65 ते 70 कोटी खर्च, which is very low compared to CWG, दिल्लीचे खर्च पळयत जाल्यार. Number 2, it's a huge structure completed in exactly 10 months and to the international standard. वेळ कंप्लीट जाते म्हणजे जालें ते ऑलमोस्ट आता उरला ते दे टच अप्स 8 to 10 days. They are not functional area जाली ऑलरेडी. आता ते म्हणजे डेकोरेशनचे थोडेसे बारीक बारीक काम उरला ते फुडले 8 दीस चालू करून फक्त पार्किंग एरिया ते अरेंजमेंट चालू हांगा आसा पार्किंग, हांगा 150-200 पार्किंग हांगा आसा भितर अवेलेबल. प्लस 500 खंय गेल्या फुडें आसा एडिशनल VIP आयले 200 वयर, प्लस हांगा सादारण 1000 गाडयो पार्क करपाक मेळटा. फुडें फूल मळ आसा ते हे केला, मळ तयार केला, हांगाची माती व्हरून ते घालून रोड आसा आसा रोड कितें कितें बारीक मोठे आहा ते करतले आमी. आवश्यक मेन रोड आहा पळय न्हू, मेन रोडाचें काम चालू. मेन रोडाचें काम हांगा पर्यंत इतले पर्यंत तरी लुसोफोनिया गेम्सा पयलीं बऱ्यापैकी कामां जाल्ली. दीस कॅन बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड. हांवें तुका आतां म्हणलें की इट कॅन बी यूज एज अ कॉन्फरन्सिंग फॉर ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 people, of which around 4,000 can sit comfortably and 3,000 can sit on the exterior of it. So various musical type of programs can be conducted here. Another Christmas now, New Year's now, all venues will be locked and kept ready. Chief Minister have always fooled the citizen of the state, alleged former PWD Minister Churchill Alema. He is doing this due to the upcoming Lok Sabha election, he added. He even said that I have done many development work in my constituency and Parrikar government has not done any alteration on the roads constructed during my tenure. He also said that BJP will not get any seat in North and South Goa during Lok Sabha elections. Mandar Naik reports from Margaon. चीफ मिनिस्टर आहा पारीकार दिसा कितलो बनल घडमा बरना, दिसा कितलो फटी मात बरना. दिसान दीस तो सावता येता आनी लोकांक पिश्यां काडटा. लास्ट इलेक्शनाक 2016 लोक पीस जालो आनी लोकांक पिश्यां काडले आनी 2 वर्सां भितर लोकांक कळ्ळां पारीकार म्हणलो कितें तो. आनी आतां MP इलेक्शन बगले आमडोगोत तो चर्चिला भितो आनी कोणा भिना चर्चिला भितो आनी चर्चिलागे कॉन्स्टिट्युएन्सी जो चर्चिल आलेमावान जो पट डेव्हलपमेंट केला त्या डेव्हलपमेंट हो इनॉग्रेशन करूं येता. कार्मना पंचायत घर हांव आसतना कंप्लीट जालें, हांव आसतना कंप्लीट जालें आनी इनॉग्रेशन करपाक म्हाका टायम मेळना. खूब पंचायत जावं कावेलोसीन जावं व्हडले जावं त्या बुकाचे वार्का जावं आख्या बाणाल जावं हेजे प्रूफ आहा जो हांवें डेव्हलपमेंट केलो तो. बिस्त पारीकार बाबा पिश्यां काडपा सोदना. हांव पारीकाराक सांगूंक सोदतां आख्या गोंयांत चर्चिल आलेमावान जो डेव्हलपमेंट केला आख्या गोंयांत तेका हांव तो रिपेर करपाक जायना. तेका डेव्हलपमेंट करपाक जायना तो सोड तूं, त्या न्यू कितें करूं जायना सोड तूं. पूण आमी रस्ते बी केलोच पडे आहा. आतां त्या पावसाची पिळे जाय तेका रिपेर करपाक जाय न्ही. आनी तो कोणाक पिश्यां काडून सांगता काल तेगे फकत लोकांक पिश्यां काडपाचें येवप आनी चर्चिलाचेर हें करप. कित्याक तो भिलो आहा आतां
ते खबर आहा सावथाचें सीट तेका कशें मेळना, सावथाचें सीट MP तेका कशेंय मेळना, इतली ट्राय केल्यात आनी नॉर्था पासून सिटां तेका बिराजी आहा. कित्याक फारीकार पळय म्हणटा तो कित तो सगळ्यांक पारकेला. Goa Corners Glory at India Awards, sweeping the India Today State of the States Award in the Small State category, including overall Best Small State Award. This recognition would make Goa progress further, said Chief Minister Manohar Parrikar. He was speaking at an award function ceremony organized by the India Today magazine at New Delhi to confer its annual State of the States Award to various India states based on their performance in the diverse sectors. Goa won award in the category namely education, infrastructure, investment and macroeconomy, besides one for being overall best small state. Sanjay Munoli reports from Panaji. इकॉनॉमिक्स म्हणजे सगळी आर्थीक हे स्थिती, मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मागीर कंज्युमर इकॉनॉमिक्स आनी एज्युकेशन, ह्या 5 इंडिविज्युअल 8 पैकी 5 कॅटेगरीन आमकां पयले रँकींग मेळ्ळा. ह्या 5 कॅटेगरीन आमी ल्हान आनी मोठ्या दोनूय स्टेटींनी फुडें आहा टुगेदर. दो दे क्लॅसिफाईड सेपरेटली फॉर द 2 स्टेट. आनी एग्रीकल्चरान आमी एक म्हणजे 8 सॅक्टरान आमकां ह्या पॉझिटिव्ह ग्रोथ आहा. एग्रीकल्चर वी मिस्ड इट बाय स्मॉल मार्जिनल, म्हणजे आमी 2 नंबराचेर आहा. बाकी सगळ्या हातून आमचे म्हणजे हेल्थान फॉर एग्जाम्पल आमी ग्रोथ बरी आहा, पण आमच्यापेक्षा मातशी दुसऱ्याची ग्रोथ चड आसा, पण एब्सोल्यूट टर्मान हेल्थानूय आमी फुडें आहा. सो ओवरऑल रँकींग वी आर 20 points ahead of last year. This is compared to last year as well. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं, त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger-satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises.
Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine, one-up lounge bar at Amonkar's Boutique Hotel. Let's celebrate Christmas with a difference. Unlimited dinner buffet on 25th December for just ₹499. Food only. Special wines at discounted rates. Be the lucky one to dine with us for the Christmas and get chance to win an exciting prize. Amonkar's Boutique Hotel, DB Bandorkar Road, Miramar, Panjim. For reservations, call 0832 246 5018. Boutique Hotel. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि भोवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. Hi, what's up? Hey, hi. Was thinking what to gift my friend on his birthday. Why? Think Emotions, a flood of choices gift items, free gift on every purchase, and even a chance to visit Bangkok. Oh wow, that sounds exciting. Chalo, let's go. Where? Emotions, Pintavado, Kandalim. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Avdut Halankar is a president of a temple, and to get his name in this incident clearly means that it is a conspiracy done to spoil his name. This is due to some political rivalry, alleged Pradeep Khandolkar. This is planned conspiracy to spoil the name of workers of Kiran Khandolkar, said Anand Halankar. Gautam Shirorkar reports from Mapsa. बेसराचे विष्णुवाक हेचे गाडी जन्म जालो. हेजे खातीर आमचो एक कार्यकर्तो अवधूत हळणकर एका अरेस्ट केला. हेचेर हांव निशेध व्यक्त करता. कित्याक तर अवधूत हळणकर एक बऱ्या श्रीराम देवस्थानाचो अध्यक्ष आसा आनी अशा मनशाची बदनामी करपा खातीर हे सगळे कारस्थान रचलेले आहा. आमचो माजी आमदार हो तेजो सारको शत्रू आसा आनी तेका खंय तरी सोंपोवपा खातीर हे सगळे षडयंत्र रचता आनी आमचे जे बाकीचे आमच्या कार्यांनी नांवां दिल्या हे तेजी शत्रू आसात. कित्याक फाटल्या इलेक्शनाक तांकां सारको माजी आमदार निळकंठ हळणकर हेका जे इलेक्शन डिफीट जाले हे सगळे ताका आमचे जे अरेस्ट केल्या हे आमचे जे नांवां दिल्या हे जबाबदार आसले. कित्याक ते बरें वावरून ताका डिफीट केलो म्हणून तेणी हे सगळे कारस्थान रचलेले आसा आनी हे सगळ्या गोश्टीचेर हांव निषेध करता. गेल्या 19 तारखेक जी घटना घडली बाब आमचो मान्य आमदार विष्णू वाघ यांच्या बाबतीत आणि त्याच्या उपरांत जे राजकारण चल्लां आणि हे जे आरोप आज थिवी मतदारसंघाचो आमचो मान्य आमदार बाब किरण कांदोळकर आणि त्यांचे समर्थक आणि कार्यकर्ते यांचेर आरोप घालपाचे चढावड चल्लेली आहा आणि आमच्या बऱ्या बऱ्या मनशांक अरेस्ट करून त्यांचेर खोटे आरोप करून तांकां खंय तरी प्रिजन्यूज करून त्यांचे चारित्र्य बिघडपाचे आणि त्यांचे ह्या भारतीय जनता पक्षा कडेन आसलेले संबंध बिघडोवपाचे व्हडले कारस्थानात चल्लेले आहा.
Chief Minister Manohar Parrikar and State BJP Party President Vinay Tendulkar in the evening visited party MLA Vishnu Suryawak, who is presently recuperating at Goa Medical College Hospital after a group of people attacked him at Revora. BJP has condemned the attack and further requested Parrikar to take up the matter on priority basis, said Vinay Tendulkar. He even cleared that no BJP workers were involved in the attack. All the accusation and allegation made on our legislator Kiran Khandorkar about being behind this attack are totally false, he added. Sanjay Munoli reports from Panji. There cannot be any assault or any criminal intimidation of force or attack, whatever you call it, on any person, and तातूंत MLA नाहीत न्ही. FIR नांवां नोंद केल्या, तातलो तांकां जो प्रमुख दिसता ताका तांच्यांनी ऑलरेडी अरेस्ट केला. पुलीस हॅज ऑलरेडी टेकन एक्शन एंड अरेस्टेड वन पर्सन. काही नांवां जी आसा ती थोडीशी व्हेरीफाय करतले पुलीस आनी दे वील टेक एक्शन. पार्टी पॉलिटिक्स हितून खंय आहा? नाही पार्टी पॉलिटिक्सचो म्हाका भितर व्हडलोसो रोल दिसना. इट्स निळकंठ वर्सीस अदर्स असो सादारणसो भितरलें चित्र थंय तो आसाच. ते पयलीं पासून टेन्शन आहा. कोलवाड पिर्ण भागान हें टेन्शन आसता, आसूंक जायना तें एक्चुअली. पण वॉट एवर इज रॉंग न्ही. इंटिमिडेटिंग समवन इज नॉट एक्सेप्टेबल. नॉट एन MLA, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. विष्णूचे डायरेक्ट एलिगेशन आहे की ते मनीस असले ते किरण कांडवानी विष्णू कितें एलिगेशन करता काय हांव रिस्पॉन्स दिना. हांव तुका उत्तर दिता ते होम मिनिस्टर म्हणून दिता. हांवें तुका सांगलें की ताचेर ज्यांच्यानी ताका हात लावपाचो प्रयत्न केला तांचेर कारवाय जातली. केस फायल केल्या, FIR फायल केल्या आनी एक मनीस अरेस्टूय केलो म्हणून ती विष्णू 7-8 नांवां दिल्ली. बरें, ती ते पुलीस व्हेरिफिकेशन करून पुलीस वील टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. The Marga bomb blast case verdict, which was to be pronounced on Friday afternoon, has been postponed to December 31st. The verdict on 3-year-old trial in the sensation 2009 Marga bomb blast case against 6 accused was to be pronounced by Special Judge P.V. Savaikar on Friday afternoon. The National Investigation Agency had named 11 persons as accused in the sensation case in the blast, which occurred behind Grace Church on the eve of Diwali on October 2009. Sanjay Muloli reports from Panji. या प्रकरणातल्या आरोपींसाठी त्यांच्या आज न्यायाधीश महाराजांचं निकालपत्र तयार नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी ते 21 तारखेला ठेवलं. 21 तारखेला सकाळी किती वाजता? सकाळी 10 वाजता. का आमची मागणी काहीच नाही. आमच्यावर आरोपपत्र आहे. आमची त्यांची सुटका व्हावी अशीच मागणी आहे. खटला चाललेला आहे. 122 साक्षीदार झालेले आहेत. आता निकालासाठी आहे. त्यामुळे 21 तारखेला त्यांनी आता निकालसाठी त्यांचं निकालपत्र लिहून नाही झालं, त्यामुळे 21 तारखेला त्यांनी ठेवलं आहे. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support.
advertisement films, corporate profile, documentary, weddings, conference recordings, audio recordings and dubbing, making of features and short films. shooting equipment hire. Call 9850089429. 750-7390-960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. MLA Vishnu Wagh is being attacked by the unknown people during the rule of Parrikar government, which is very disgraceful, says social worker Tara Ketkar. She even questioned that if state's MLA are not safe, then what about the security of the common people? Parrikar government has failed completely to maintain its government in the state, she added. Gautam Shirokar reports from Panji. लोकांनी मनोहर पर्रीकरांचे जे सरकार आसा न्ही आपल्या मनाप्रमाणे सरकार हो हाडलो आपल्या जाय तसो सरकार म्हणून हाडलो ज्या रितीन मनोहर पर्रीकर लोकांक सांगतालो की काँग्रेसचें सरकार अशें करतात काँग्रेसचें सरकार तशें करता अशें म्हणून जेन्ना सांगतालो लोकांक ते पडटाले आनी हेका लागून मनपूर्वक भरपूर मतांनी तांकां मतां घालून तांकां जिखोवन दिल्लें आसा पण आज तेंचोच आमदार जर तेंच्या कार्यकर्त्या जावं दुसऱ्या कोणाक मार पडटा जाल्यार हांगा सुरक्षीत कोणूच ना चेडवां सुरक्षीत नासली कित्याक रेट जाता चेडवांची बायलां सुरक्षीत नासतात तेंची घोव तांकां मारतात तेंचेर एक्शन कांय जायना दुसरी गजाल अशी आसा चोरता कितले खून जाता कितले खंयच आमी सुरक्षीत नासली आज आमदारूय सुरक्षीत ना हांगा सुरक्षीत आसा तो एकूच मनीस म्हणजे जे अत्याचार करतात ते चोर हांगा सुरक्षीत केसनो हांगा सुरक्षीत जाचो खून जाला ते हांगा जे खुनी आसा ते सुरक्षीत जे नाका जाल्ले काम करतात ते हांगा सुरक्षीत आसा पण ज्यांचेर अन्याय जाता ते हांगा सुरक्षीत ना मनोहर पर्रीकरांचें सरकार झिरो लेवलाचेर चलत वयता हे सरकाराक अजिबात लोकांक कायद्यान कितें वेवस्थीत काम करूंक जाय ते करून दिवपाक मेळना मनोहर पर्रीकराक सद्या लोक भियेना अशें जालें मनोहर पर्रीकर एक वेळार खंडनकार असो जावं हुकूमशाहीचो आनी बरो हे काम लोकांक दिवपी बऱ्या सरकार दिवपी असो लोकांक लागून असो नेता आसलेलो तो सद्या झिरो लेवलाचेर वचता आनी हेचें कारण खंय तरी कोणाचे तरी कार्यकर्ते आनी हो लोकांचेर अत्याचार जाता आनी तेचेर वेवस्थीत कारवाई जायना. Navy Lieutenant Vishal Sridharan was tricked by some unknown people and demanded 5,000 rupees at Buy Now Vasco. Along with this, they even managed to take 3,000 cash from the car. But later, they were arrested by the Vasco police, informed DYSP Lawrence D'Souza. Kiran Borkar reports from Vasco. लेफ्टनंट नेव्ही तो मिस्टर विशाल श्रीधरन नायर म्हणून नोफराचो त्याने कंप्लेन दिली की रात्री एकल्या मनीस लिफ्ट मागली आणि लिफ्ट मागून ताका बायणा घेऊन गेलो बायणा वचून थंय ताका 3 जाण मनीस भिवले आनी तेंच्यांनी हेजे वर 5,000 रुपीज डिमांड केले तेणें सांगलें आपल्या वर 5,000 रुपीज ना तो ताका ATM
ATM कार्डान काढून दिता म्हणून सांगले आणि ATM हितून येले आणि तेणें रॉंग नंबर हे घाल्ले आनी ताका ते पयशे मेळना जाले. तेच्या उपरांत ते पयशे मेळना म्हणून तेजे गाडयेन 3000 रुपया आसले ते काडून घेवन गेले ताका बेकरान ताका 3000 रुपया घेवन गेले तेजे गॉगल आनी SIM कार्ड. मागीर तेणें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिली आनी तेणें डिस्क्रिप्शन दिलें त्या प्रमाणे 4 लोकांकूय आयज पुलिसीन अरेस्ट केले. तुमी हांगा रॉबरी केस रजिस्टर केल्ली आहा 392, 341, रेड विथ 34 आनी 4 आरोपी अरेस्ट केले. तसं ताणें नाटक केलें पयलें आनी आपूण बरो ना म्हणून आपण हॉस्पिटलान व्हर मागीर ताणें हॉस्पिटल नाका आपूण बायणा व्हर म्हणून सांगलें आनी तितून 3 जाण फ्रेंड रावलेले आसले. पयलींचे रेड लायटी Bicholim Artists Committee along with all the other representatives have condemned the attack done on MLA Vishnu Suryawag. Such type of violent behavior will not be tolerated, and if this matter is not taken on priority basis and solved soon, then we will be bound to take law in our hands, warned Naresh Gadkari. Home Ministry have completely failed to maintain law and order in the state, hence resulting in such circumstances, alleged Dilip Dhargarkar. They were speaking during a press conference held at Bicholim. Naresh Gadkari, Dilip Dhargarkar, Kashinath Mayekar along with others were present at this press conference. Sudesh Mayekar reports from Bicholim. प्रसिद्ध साहित्यिक, नाट्यकर्मी, लेखक, कवी आणि गोवा विधानसभेचे प्रतिनिधी श्री विष्णू वाघ हांचेर काल जो हल्लो जालो, प्राणघातक हल्लो जालो नादोडा गांवांत, त्या घटनेचो बिचोलीचे कलाकार, तांचे मित्र, इतर प्रतिनिधी मिळून आम्ही सगळे जाण त्या घटनेचो निषेध करता. लोकप्रियता इतली आसा अशा एका जे आसा पळय ते साहित्यिकाचेर, अशा एका नाट्यकर्मीचेर, अशा एका लेखकाचेर एक हल्लो जाता म्हणजे तो सगळो हल्लो आमचेर जाता अशें आमकां आज दिश्टी पडटा. आणि ह्या वेळार हांव सगळ्या कलाकार ज्या सगळ्या संघटना आसा, कलाकार संघटना किंवा नाट्य संघटना ज्यो बिचोलीन आसात त्यांचो एक जे आसा पळय ते आवाज म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की ह्यान फुडें जे आसा पळय अशा प्रकारचे हल्ले जे आसा पळय ते आमी खपोवन घेवचे नात. साहित्य क्षेत्र आसूं दी, नाटक क्षेत्र आसूं दी, आणि अशा व्यक्तीचेर आज हो जो हल्लो जालो हो एकदम भ्याड हल्लो आसा. केवळ आकसा पोटी हो हल्लो जाल्लो आसा आणि हो हल्लो इतलो भयंकर आसलो की तेंचो जीव सुद्दां वचपाचो त्या वेळाचेर प्रसंग तेंचेर येयल्लो. आमी ह्या घटनेचो डिव्हिजनचे कलाकार जे आसा हे घटनेचो तीव्र निषेध करतात. Before we wind up, here's the recap of the headlines. Persephone Games ground will be completed before the year end, Chief Minister Manohar Parrikar. BJP will not get any seat to North and South Goa during Lok Sabha election, Churchill Alimau. And Goa corners glory at India Today Awards. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.